Good morning. I would like to thank OPEC for organizing this press conference, and I'm very proud to be part of it with this distinctive people. I will make my presentation or my speech in Turkish just as a reminder that Turkish is also a language of our country, Cyprus, and my dear friend Niazi has kindly accepted to translate it for me. And excuse my voice, I have a flu. This is why my voice is not very good. Bugün buradayım çünkü tarafım. Σήμερα βρίσκομαι εδώ γιατί είμαι αγκαζέ σε κάτι. Bir Kıbrıslı, bir gazeteci, bir anne olarak çözümden yana, barıştan yana, Birleşik Federal Kıbrıs'tan yana tarafım. Είμαι αγκαζέ και πιστεύω σε Ομοσπονδιακή Ενωμένη Κύπρο ως μια Κύπρια, ως μια δημοσιογράφος, ως μια μητέρα. 1963'te savaşın içine doğan abimin, gençliğinin en güzel olması gereken 7 yılını silah altında geçiren babamın, 1974'ten beri tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayan amcamın, milliyetçiliğin, savaşın, göçün tüm yükünü son nefesine kadar omuzlarında taşıyan annemin yaşadıklarını çocuklarım yaşamasın diye tarafım. Είμαι αγκαζέ στη λύση, στην ειρήνη, για να μην βιώσουν αυτά που βίωσαν η μητέρα μου, που ήταν θύμα του εθνικισμού, ο παπάς μου, ο μικρός σου αδελφός, ο μεγάλος σου αδελφός μου, ο θείος μου. Για να μην βιώσουν λοιπόν τα δεινά του πολέμου και εθνικισμού, αγωνίζουμε και είμαι παρόν για ειρήνη και ομοσπονδία στην Κύπρο. Kıbrıslı Türkler kadar Kıbrıslı Rumların da acı çektiğini, Kıbrıslı Rumlar kadar Kıbrıslı Türklerin de suç işlediğini bildiğim için tarafım. Είμαι αγκαζέ γιατί ξέρω πολύ καλά ότι όσα υπόφεραν και Τουρκοκύπριοι, υπόφεραν και Έλληνοκύπριοι. Όσα εγκλημάτισαν Τουρκοκύπριοι, αλλά τόσο εγκλημάτισαν και Ελληνοκύπριοι. Bu adada suçun, ölümün, göçün, evinden olmanın, milliyetinin ve dininin olmadığını bildiğim için tarafım. Η προσφυγιά, το έγκλημα, ο θάνατος δεν έχει εθνότητα, δεν έχει θρησκεία. Έχοντας επίγνωση αυτό, είμαι αγκαζέ. Hiç kimsenin acısının bir diğerinin acısından daha büyük olmadığını, hiç kimsenin korkusunun bir diğerinin korkusundan daha meşru olmadığını bildiğim için tarafım. Κανονεί ο πόνος δεν είναι πιο μεγάλο από το άλλο και κανονεί ο φόβος δεν είναι λιγότερο νόμιμο από το άλλο. Bir annenin dini, dili, milliyeti, etnik kökeni ne olursa olsun aynı acıdığını bildiğim için tarafım. Μια μητέρα ανεξάρτητα τι γλώσσα μιλάει, σε τι θρησκεία πιστεύει και τι εθνική καταβολή έχει, υποφέρει με το ίδιο τρόπο. Evinden olan bir Kıbrıslı Türk'ün, evinden olan bir Kıbrıslı Rum ile aynı özlemi duyduğunu bildiğim için tarafım. Ξέρω πολύ καλά και γι' αυτό αγωνίζομαι ότι ξέρω πολύ καλά ότι ένας Τουρκοκύπριος που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι του και ένας Ελληνοκύπριος που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι του έχουν το ίδιο πόθος, την ίδια προσδοκία. Çocukların birbirinden nefret ederek doğmadıklarını bildiğim için tarafım. Ξέρω πολύ καλά ότι τα παιδιά δεν γεννούνται με μίσος ένας τον άλλο. Bu adada çocuklarımıza birbirlerinin dilini öğretmek yerine nefret ve düşmanlığı öğrettiğimizden dolayı utanç duyduğum için tarafım. Είμαι αγκαζέ στην ειρήνη γιατί ντρέπουμε ότι αντί να διδάξουμε στα παιδιά μας μια της άλλης της γλώσσας, τους διδάσκουμε μίσος, εχθρότητα. Kıbrıs'ı kimsenin milliyetine, dinine, konuştuğu dile bakmaksızın sevdiğim için tarafım. Είμαι δεσμευμένη, είμαι αγκαζέ δεσμευμένη στην ειρήνη γιατί δεν με ενδιαφέρει εθνοτική διαφορά, θρησκευτική διαφορά ή γλωσσική διαφορά. Αγαπάω όλους εξίσου. Tarafım çünkü şu anda tarafsız olmak, bu adayı bölme günahını sonsuza kadar boynunda taşıyacak olanların yanında olmak demektir. Είμαι δεσμευμένη και αγωνίζομαι γιατί πιστεύω ότι σήμερα αν δεν ενώνουμε τη χώρα μας θα κουαλήσουμε αυτή την αμαρτία
της διχοτόμησης της πατρίδας μας για πάντα. Bu paneldeki iki Kıbrıslı Türk'ten biri olarak vurgulamak istiyorum. Σε αυτό το πάνελ που είμαι ένα από τους δύο Τουρκοκύπριους που βρίσκεται εδώ, θέλω να τονίσω λοιπόν Birçoğumuz çözümsüzlüğün olumsuz sonuçlarından sadece Kıbrıslı Türklerin etkileneceğini, sadece Kıbrıslı Türklerin kimliğini, kültürünü kaybedeceğini, sadece Kıbrıslı Türklerin yok olup gideceğini sanıyoruz. Πολλοί πιστεύουμε ότι σε περίπτωση της μη λύσης ότι μόνο οι Τουρκοκύπριοι θα επηρεαστούν αρνητικά, μόνο οι Τουρκοκύπριοι θα χάσουν την ταυτότητά τους, μόνο οι Τουρκοκύπριοι θα έχουν απόλαυση ως επίπεδο της κουλτούρας τους. Αρκετοί από εμάς πραγματικά έτσι πιστεύει. Birimizin felaketinin diğerinin de felaketi olacağını unutuyoruz. Ξεχνάμε ότι η καταστροφή της μιας κοινότητας θα είναι η καταστροφή και της άλλης κοινότητας. Şiddet ve bölünmüşlük, yıllardır pompalanan milliyetçilik, korku, düşmanlık, dürüstlükten uzak resmi tarih ve resmi söylem bizlere birbirimize ve bu adaya ait olduğumuzu, birbirimizin kaderinin diğerinin kaderini belirleyeceğini unutturdu. Ο εθνικισμός, ο φόβος, η εχθρότητα, η επίσημη ιστοριογραφία και η διδασκαλία, όλα αυτά μας έχουν κάνει να ξεχάσουμε ότι ανήκουμε μαζί σε αυτό το νησί και ότι η μοίρα μας είναι κοινή. Ya bölünmüşlük, milliyetçilik, güvensizlik, nefret ve düşmanlık üzerine kurduğumuz bu statükoyu devam ettirip hep birlikte yok olacağız. Ya da geçmişte yaptığımız hatalarla yüzleşip, özür dileyip, barışın, bir arada yaşamın, ortaklığın, refahın hüküm sürdüğü yeni bir gelecek kurarak hep birlikte var olacağız. Επιλογές μας είναι δύο. Ή θα συνεχίσει η διχοτόμηση, θα επικρατήσει ο εθνικισμός, έλλειψη εμπιστοσύνης, μίσος, εχθρότητα και θα συνεχίσει αυτό το status quo που βασίζεται σε αυτά και μαζί θα χαθούμε, ή θα αντικρίσουμε τα λάθη μας στο παρελθόν με τόλμη, θα αναπτύξουμε μια πολιτική της απολογίας και θα αναπτύξουμε και την κουλτούρα της ειρηνικής συμβίωσης και θα χτίσουμε ένα καινούριο μέλλον για όλα τα γενιά, για όλους τους επόμενους γενιούς. Ben ikinci seçeneği savunduğum için buradayım. Εγώ επίλεξα την δεύτερη επιλογή και γι' αυτό εδώ σήμερα βρίσκομαι.